వేదాంతదేశిక యతీంద్ర కటాక్షలబ్ధత్రయ్యంతసారమణపద్యగుణం బుధాగ్ర్యం నారాయణాద్య యతిదుర్యకృపాభిషిక్తం శ్రీరంగనాథ యతిశేఖరం ఆశ్రయామః. இவர் நேற்றுக்கு விஷ்ணு பட்டாச்சார சுவாமி இந்த தசவித ஹேது நிரூபணம் வைகானசம் எப்படி பரமார்த்தம் அப்படிங்கிறத பற்றி தசவித ஹேது நிரூபணம் ஸ்ரீனிவாச மக்கி பண்ணியிருக்கார். அதை பற்றி இன்னைக்கு சாதிக்கிறேன்னார். ஸோ அதனால் அனுபவிக்கும் இப்படி வீடியோ ஃபேஸ் பண்ணார். 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు సమాప్తం. तत्र वर्धन्ति महोत्सवः प्रचलति तदर्थमेव श्रीकृष्णः तत्र गन्तव्यं पञ्चनिमेष गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचरणानां सन्निधिं प्रति साष्टाङ्गं प्रणिपत्य दशविध हेतु निरूपणम् इति विषयमधिकृत्य यथामति किञ्चित् वक्तुमिच्छामि. श्रीनिवासदीक्षितः इति एकः वैघानसब्राह्मणः पूर्वमासीत्. सः श्रीश्रीनिवासस्य सन्निधौ अर्चनादिकं सर्वं कृत्वा स्वहस्तेन पायसं तत्र दत्त्वा तत्र स्वधन्याः अभूत्. स च वैघानसकल्पसूत्रस्य एकं भाष्यं विरचितवन्तः एते महानुभावाः. तस्य भाष्यस्य नाम श्रीनिवासदीक्षितीयम् इति. तस्य वैघानसकल्पसूत्रं तावत् विघ्नो मुनिना विरचितं. तत्कल्पसूत्रं 32 प्रश्नात्मकं भवति. स्मार्थसूत्रे नाम गृह्यसूत्रे 7 प्रश्नाः, धर्मसूत्रे 3 प्रश्नाः, प्रवरसूत्रे 1 प्रश्नः, श्रौतसूत्रे 21 प्रश्नाः आहत्य 32 प्रश्नाः सन्ति. एतेषां प्रश्नानां वैघानसकल्पसूत्रस्य समूहं भवति. इदं कल्पसूत्रम् उत्कृष्टतमं भवति इति तेषाम् अभिप्रायः. दशविधहेतवः के इति चेत् अखिलजगत्कारणभूतेन विघ्नसा प्रणीतत्वात्, सर्वसूत्राणाम् आदिमत्वात्, सर्वकर्मसु श्रुतिमार्गानुसारित्वात्, समन्त्रक सर्वक्रिया प्रतिपादकत्वात्, निषेक संस्कारादिमत्वात्, सांगक्रियाकलापवत्वात्, मन्वाच्यैः स्वीकृतत्वात्, अखिलजगदेक कारणभूत श्रीमन्नारायणैकपरत्वात्, तत्सूत्रोक्त धर्मानुष्ठानवतामेव भगवत्प्रियतमत्वोपपत्तेश्च इति दशविधहेतवः निरूप्य एतैः हेतुभिः इदं कल्पसूत्रम् उत्कृष्टतमं भवति इति तेषाम् अभिप्रायः. एकं वा द्वयं वा अहं किञ्चित् विवरणं दत्त्वा परिसमापयामि. तत्र सर्वसूत्राणाम् आदिमत्वात् कथमभूत् इति विचिन्त्यते चेत् इतः पूर्वं सूर्यस्य मण्डलं चतुरस्रम् अभूत्. तदनन्तरं पुराणकाले सूर्यस्य मण्डलं वृत्ताकारं भवति. तदेव वैघानसकल्पसूत्रे नवग्रहमखाख्ये कर्मणि सूर्यस्य चतुरस्रमेव मण्डलं भवतु इति वैघानसकल्पसूत्रस्य उपदेशसारः. तदनन्तरं बोधायनादि गृह्यसूत्रकाराः सर्वेपि चतुरस्रमण्डलमेव तत्र उपदिष्टवन्तः. तदर्थं वेदे अपि वेदमन्त्रेष्वपि सूर्यमण्डलं चतुरस्रम् अभूत् इति वर्णितं. तदर्थमेव अत्यन्तं प्राचीनतमं भवति वैघानसकल्पसूत्रम् इति धिया सर्वसूत्राणाम् आदिमत्वम् इति सांगक्रियाकलापवत्वात्, मन्वाद्यैः स्वीकृतत्वात्, मनु आपस्तंभ बोधायन हारीत शंखलिखित ये महर्षयः सन्ति ते सर्वेपि वानप्रस्थाश्रम धर्म प्रसंगे वैघानसकल्पसूत्रे ये धर्माः सन्ति ते एव ग्राह्याः इति तत्र मन्वाद्यैः मन्वाद्यैः स्वीकृतत्वात् इति तस्य सारांशः. तदनन्तरं समन्त्रक सर्वक्रिया प्रतिपादकत्वात् इति विषये आचमनविधौ वा पुण्याः कर्मणि वा भवतु अग्निप्रतिष्ठायां वा भवतु सर्वत्र
సమంత్రక్రియావత్వమపి ప్రతిపాదితం. ఏతైః హేతుభిః సమంత్రక శృతిమార్గానుసారిత్వాద్ సర్వత్రాపి వేదమంత్రైరేవ తత్ర నిర్దిష్టः. ఇతరేష్వపి కల్పసూత్రేషు ఏకం వాక్యం తత్ర ఉచ్చార్య సవిధం తత్ర అన్నిధాయ ఇది తత్ర నిధాపన మంత్రమపి వైఖానస కల్పసూత్రే ఉపదిష్టమపి సర్వత్ర శ్రీమన్నారాయణైక పరత్వమపి భవతి. అఖిల జగత్కారణభూతేన విఘనసా ప్రణీతత్వాదితి విఘనో మునిః అఖిల జగత్కారణభూతः కథమభూత్ ఇది చాక్షుష జన్మ మానస జన్మ శ్రావణ జన్మ అండజ జన్మ ఇది పూర్వం చతుర్ముఖ బ్రహ్మణः జన్మాని భవంతి. ప్రప్రథమ జన్మే హృదయాత్ మానసిక హృదయాదావిర్భూతः యః చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అభూత్ స ఏవ మానసిక బ్రహ్మ స ఏవ విఘనో మునిః. తదర్థమేవ సృష్ట్యారంభే వైఖానస కల్పసూత్రమస్తి. సర్వత్ర విశ్వసృష్టేః చలాచలాత్మక విశ్వసృష్టేః నిదానభూతః కः విఘనో మునిః స ఏవ మనసా ఆగతస్య చతుర్ముఖ బ్రహ్మణः నామ విఘనో మునిః. తదర్థమేవ అఖిల జగత్కారణభూత విఘనసా ప్రణీతత్వాదితి ఏతైః హేతుభిః వైఖానస కల్పసూత్రం ఉత్కృష్టం భవతి ఇతి న్యాయపరిశుద్ధో వేదాంతదేశికైః అపి వర్ణాశ్రమధర్మ కర్మఠాః భగవదేకాంతాః బ్రాహ్మణాः వైఖానసాः ఇది తత్ర ఏతే ఉద్ఘోషణం కృతవంతः. అముం అవకాశం దత్తవద్భ్యः సర్వేభ్యశ్చ ప్రణామాన్ సమర్ప్య అహం విరమామి. ధన్యவாதம் மகோதய. ரொம்ப ஆச்சரியமாக சொன்னார். தசவித ஹேது நிரூபணங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லியிருக்கார். உதாரணமாக சொல்லப்போனால் எல்லாருக்கும் ஆச்சமனம் அச்சுதாயிரம் ஆனந்தாயிரம். எங்களுக்கு தான் ரிக்வேத ப்ரீநாது, யஜுர்வேத ப்ரீநாது, சாமவேத ப்ரீநாது, ಅಥರ್ವವೇದ ಪ್ರೀನಾದು, ಇತಿಹಾಸ ವೇದ ಪ್ರೀನಾದು, ಚಂದ್ರಮಾ ಪ್ರೀನಾದು, ಮಹೇಶ್ವರ ಪ್ರೀನಾದು, ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರೀನಾದು, ಸೋಮ ಪ್ರೀನಾದು, ದಿಶ ಪ್ರೀಣಂತು, ದಿಶ ಪ್ರೀಣಂತು, ವಾಯು ಪ್ರೀನಾದು, ವಾಯು ಪ್ರೀನಾದು, ಇಂದ್ರ ಪ್ರೀನಾದು, ಇಂದ್ರ ಪ್ರೀನಾದು, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀನಾದು, ಅಗ್ನಿ ಪ್ರೀನಾದು, ಸರ್ವದೇವತಾ ಪ್ರೀಣಂತು. இது ஏததேவ ஆச்சமனம். அதனால் வைகானசன் யாரா நீ ஆச்சமனம் சொல்லுன்னு சொன்னாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது எனக்கு கோத்திரப்புறவரை சொல்லி வைகான சூத்திரம் சொல்கிற வரைக்கும் காத்துட்டு இருக்க வேணாம். ஆச்சமனம் சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரொம்ப சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். எல்லாத்துக்கும் இதே தான். வைகானசான்னு சொல்லிட்டு ஆச்சமனம் இதுதான். ஆச்சமனம் இல்லைன்னாக்கா ஒன்றும் கிடையாது. எங்களுக்கு ஆச்சமனம் இப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு, வேறு எதுவும் சொல்லலை. அதனால் எங்கள் ஸ்தலசேன பட்டாச்சார சுவாமி அடியங்களுடைய குரு சொல்லுவார், ஆச்சமனம் சொல்லுன்னா ஏன்டா கோத்திரப்புறம்லாம் சொல்லி ரொம்ப சிரமப்படுத்துகிற அப்படின்னு சொல்லுவார் அடிக்கடி. அது மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப வைசிஷ்டியமாக அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே வேத மந்திர பூர்வகமாகவே இருக்கும். அது ரொம்ப வைசிஷ்டம். அது அழிசிங்கர் சுவாமி அழிசிங்கரும் சாதிப்பார் அடிக்கடி எங்கள் இடத்துல.